Tinini koktama kotorengkha shalkisa shikangni shimi lukurokni kha udrumudru nglaijak TIPRA Mothao IPFTni kathanani kokno tuyei tini January talni neichibri salmariwono o kok srai srai engkha hene mano IPFTni Thangphionai Aghore Debbarma Constitution Article 5 no riksawai taldogni ulo kebengnai bodolni samongkhlainai hene bodolni sokogai rijaka IPFT Chief Executive Committee ni bukhaktui অবনতইনো তিনি ক্রাক সালনি শারিক জোরাও আগরতলানি সুপারি বাগানো বরমগনাং Aghore Debbarma bini nogo kokthumnairuni kuthumung panda khlaikya o kuthumung pandani bisingtui boromgonang Aghore Debbarma kokthumnai rokni bwskango sawai khnarekha lai thangnai salkisa sikang Guwahati o thangporo IPFT bai TIPRA Mothao thanjani mari engna hwnei kaisa koimung blai yasak mano tui bokhu khengka IPFT party ni taldokni bagai suspension khlai rijak mano tui khadui তিনি সালনি সিমি IPFT পার্টি ইয়াকারে TIPRA Mothao বানা রমসিনাই হনে সাকা তেইশা অবনি বিশিং খনাস্রাং সালনি শারিকনি দামব্रै তামানি জরাও রাজবাড়িও থাঙ্গै যতনি বসকাঙ্গনো বুবাগ্রানো লগিরিনাই তাই থানজানি মারি engै samung tangsinai বতে বসাকা IPFT বদলক হাস্তেনি TIPRA sarokno phioknani bagai mungsa samung tangya tei TIPRA lenni kokbo saya hne saka tabuk bini logiwo dongo ex MDC Krishna Mohan Debbarma GS Romen Debbarma Japo Debbarma no khoboi kubunirok mano au order tui angkisa clarification tanya mutungta anoro party anti activities ni oro mention kata isu khainan khai Babu President Central Executive Committee ni IPFT আমরা তো এটা তাও সানা মচো ang tamo party ni anti activities kaya ang tago o party ni against to ke mono kono saya po apti samani kono kuda record dato kintu ang je sai mamani kai bugarani yago ang chithi yatang mani boro tangi bo yata apti ke ko bukhana kata beketani bo yata tangi yatang na tangi ko hainga na obono boro men party ni anti activities ni romui obono mention khalia hebano oro ngo saburi dikata moni bagai ang obono belai selengka mo haike jeng tini TIPRA sarongni bisingo anggo kokkotorbu sai bomano ang one of the founder of TIPRA land demand ni bising ekjon leader anggo founder no ang de pro jeng ko TIPRA land ni movement jengna ni sikang aro ani ngo logi robi tong robi rasgat ni pulia for the north division committee khamari bini no chaitor maso satung kupra abor horiana babu tong danorin tong tagisa tini president mane norin danorin moto asikai teng khalemani ko ora asubja je borong nogo jagari noi ni simi obose tabule nai 17 19 usang khaine ro taw omahe ki sal phaibi an bagai ang tini abno poribar janago karon oba heke khakai TIPRA sa dong sungai thangan le kokya jeng komano se lama mani bagai ang nong tini ang press clear renamu chung ang instruction zakha JP nadani aro jepuru seng malai na puru 25/8 2022 nang TIPRA land TTC bai 125 tomo apoino simi sadi ang bakhabising di kai aw ang amor thawanta ni thangsa engka ang dare dang saka abono nga thawanta ni thangsa engka ang dare dang saka abono ngar bo fukasung meja tay abono repeat threida je TIPRA land jeng nango TIPRA land ya khai jeng khomor nai 60% ulo jeng main 0.5 na 5 ulo jeng mijoi amo sesini mukhang ngbai sinai mo ti jati mo rangkho mo kapeng mo TIPRA mo nuati higeng sinai an bagino jeng state food na IPFT ni vision khai TIPRA land si tintai kuno vision kori abo samani bo ulo khai khnaka tangi abti sabo jeng tau BJP bai tijala ai thongki এবং অর মিটিং করব সাইডকা তাবু আংক্রিয়া দিনো
cái statehood ni di mana tu kita salah jadi tentu jangla abo ahai ingui tongmon September masa CWC atu leuka ang nuti sab BJP bai katak khaisi di halo ei BJP bawo land to banuri চাকরি পর্যন্ত ত্রিপুরাসারনি ব্যাকলগ কুটা 30,000 মালিয়া जों ताई तंनानि जरा करिखा याकालायसिदि केनके मनिया तामखाय एको बीएससी चेयरमैन वाइस चेयरमैन आबो रनानि से प्रोसेस नंलाय दङ समय तो पानि थाका ताइबोसो तंसिबा किन्तु आबो से प्रोसेस नालाय दङ आबा के कुय मा मा बायखा जोंखाय आबो रंनो to some extent माननानि बसे थांलाय दंसि nggak mau baca bahasa baca men. Amu ni long kai tahu masau ano ang sida bising borok tamu itu liza tamu saja yang tamu authorized ni ya thang BL Santos Haipuru ang ano ini advocate omi Debbarma sahabat kakak जों BL Santos malai mani malai pecha ngan bono hingka aja no mat malai kya kisro kan to bai angbu to mandang na tong man ble tam ti salai kya u development ti salai bu hai tamna ro china asol diman ti bralen ti saya ba ngan chini tahu prem no bu sahaka ku ku dika kisa ang bi u senior ke ba pari bang senior ke ba bo menteri ke tamang ngai jeng tini nai ne meni Oro 15 tarik 11 November tako oro bo CWC inka aro bo chung prostab ti saka le BJP be halo kaksinani ebong 20 ta seat chung contest kalsinai declaration pai ke bo chile ya kirita be tang kirsemia abo prostab ka bidon MLA bu chanai ro tab se bana ko commitment di te after Jadi mana bolo 6 months no sen engko reason senai TIPRA le ni bagi hari tahu commitment ri ma undra lagi yak ni thui nai soi ra ni hari jono gan ar thangan hingka silent they are all are silent jengse oro sen khorong ri tabo tong ag polisi jaliya kunthasa obo tabo ko kisamohon ex MDC bobo AGS bo ko japu bo ADS romen bo central executive body ni member chini ko ngoni ya ai mama oma hai kai nglai le khat tai kai chang kai siam mai ma lai le kha bosek 13 11 2022 kai ikone order issue kha vice chairman ni notification engka 3-11 Kisnokanto 11 itu semai tangka vice chairman engka ude tunggu pun saya ro abo nangi tangka tai member kai 8 tarik 11 2022 resignation bobo saimia bobo milina ni thangkini no thanta ni thangkini bo setengka tahu anggot tantang sinai ini tang declare ya koi mai mana ang saisung ba bor gule ke bore ko ang jepuru ko ni chini bugra ano city ya for 12 tarigo ang saka ano unko botungka aprida botungka nung to tahu hai mangka nin opinion tamu ang saka after return from Guwahati we decide regarding assimilation but unity after that it will be declared ni sada anto ang sejung kong ne sega ani aru tahu sposto tong sija butu ngai ang chi thina mon taw operating khaba bu yagi kebang got na tong bolong chi thi pointo na harui mane government of Indian thani yafari ri mane abti ung le chi thina mon taw operating khaba jeta bo kabu ku ya ku sai tong do chi ni bu ra bo ang thang sinai phona babu nin dono ong di sadi
convince खायदि जों दिनै बर' गोमाबायनायखा आंनि रयेल किंडम गोमाय थांबायनायखा जोंनि दफानि जे दंमुं जामुं अबाव गोमाखिनाय नोंनि पार्टीनि सिनियर हिसाबै नों बर'बाय खालायदि 6 तारिखाय उनको सपनानि आरो आसुबायखा के थाङो बर' आरो अमित थाङो दत्त थाङै सालायखा जे आफोर बर' 10टा सीट सानि फैगौ सपना आं साता ओंखाय 6-7 तारिखाय CWC उलायखा आदिनो ककाका later on decision उलर नाजांनाय तामनि बागै आबो आरो फेस दङ BJP of the ring rang no उ रुं खुमियो याकुं कौनि बेरालाय दङनि आरसि उलखायते गेसे दाउखा 12 तारिख तो आं चिठी याताखा 13 तारिख तिनि ताउ जापु तिनि एजिएस बथाङै तिनि प्रेम कुमारनि क्वार्टार तुनि रिखा आवसे बर साइ दंखा चिठी मायाखौ हाइमेखौ ताउ जे कुनो मिडिया रंग फानो को बाय व्हाट्सएप बाय सि रकेन आबो पाब्लिक थांबाय ब्ले पाब्लिक मानो न रेस्पन्ड फाइना ब्ले कुन आबि आदिबा ओंखाय नों रेस्पन्ड नों ताउ अ मिडिया जुगो नों प्रेम बाबु चिठी मायाखौ 16 तारिख सांनो नों के ताबो ताम मखलाय ना बुतै नोंबा आमन लेंथि प्रोसेस नायदा खायना मुसुं दं आबो नायनाय सुता जनगण र आमन उलंकाय 17 तारिख उजावखा 17 तारिखै तो इको फाइनानि तामसिं उलपुकन बु आ फाइनाय जेपि नादा रिंगलिया के राजा ना थांबाय राजा आफुल सब जों काहां के टक मा खायनाय थामसा आं नो कम्प्रोमाइज खाया कम्प्रोमाइज खायाखै जे बर' रयेल फेमिली এবং ত্রিপুরাও কোন কর্তারনি ফ্যামিলি তাবক জরা টিউজেস খাইফুরব খাইকে হলো খারি থামিকা টিউজেস খাইফুরব এবং অনেক খাইফুরব ফাইট খেলায়াবো ত্রিপুরা সান বই রাজা নিবুসা রাজা বসে তাবক সারা ভারতবর্ষ কাইসা চিনিজা টंनाय बर' বসে তাও ফাইট কাপ তো ओंकेबा बर' बर्ष जों दुमसाना खालायब्लि जों बर' दुमसाया माने न आंबो बिट्राया थिंनाय ब्लै आंबो बर'बो बिट्राया नङा आं बिट्राया नामुसिंया आंनि बागै राजानि आबना आं पुला बड सिनिजा टंनाय बर' बसि ताव फाइट काप तो ओंकेबा बर' बर्ष जों दुमसाना खालायब्लि जों बर' दुमसाया माने न आंबो बिट्राया थिंनाय ब्लै आंबो बर'बो बिट्राया नङा आं बिट्राया नामुसिंया आंनि बागै राजानि आबना आं पुला बड उनको सापुर आं वेलकाम नों जे जोंनो खोथा बायदि माने आं वेलकाम टिब्रा सान सारते बबुफोर आरो ताइबो रेस्पन्ड होसि जे पिनादाने आरो जे 25 तारिख आं दे फुल्ली जे सामनि बक्सा नांदा यस यू आर कमिटेड लीडर नै बानो तेलुं खायो नों कमिटेड लीडर नों नांगौ नेशनली सिगामतिसि खादा आं तो आदिन तो प्रतिमा दङ सीएम दङ राजीव दङ भट्टाचार्य ओंखाय आगिनि सीएम कथाम दङ आंगनि तामसेमु जेपि नादानि फाथिं हारि तांगु आबति एनार्जी टिमाटिङै जों जोंनि बर' रावखै किरिजागौ सारागिया तामुंनो माने साया नों सानोसो नांनाय निनि ताबु गोमाय थांबाय क्या सम्भव नों ताबु किरि दंहै दंयाब्ले हा आबनि बागै बर' मकल हर हाबजोबबाय क्या ताइ तिनि अमो नतुइ नंथानि जों सानामुसुं जे अमाहाय खाय तांखाय आरो अंगो थांका मामा सिरि थांका IPFTni मामा सकिनि हाबेरिका मामा सकिनि महाभारत युद्ध फांनानि बागै हाबका गमतिनि तावानो गोबां बर' प्रसार साहर मामा सकिनि हाबका ताबुखाय नायहिदि नै ताबुखाय ननो तांदावखा आइखाय चितनो सागरि यागारौखा ताम खालाय पार्टी खायनि साहर आरो ताबु साहराया मामा सकिनि क जों तिनि आमनो एलार्टनि ताबु नर जे मिडियानि बिसिंतै आं सानामुसुं जों थांनानै गाय नरनिबो फांसन दङ ताम फांसन कारेक्ट निउज रुइ बर' ताम तुमनाय गोथां खालाय गुबैयाव फाइट थायनानै एनार्जि गायनानै नंगौ फांसन दङ नङा खाय दंस आं हाबान खायो खारन जों मा हायखाय वान डे जों एमन दिन खायनो आंनि बुसुकनि आमाल गाय गाबानो बुसुक दं जों थायख्लांनायखाय हा दादु सं ताम खालायलांनि आरनि
generation जोंनो सोलायानो tin duty जों fulfill खायाखै duty fulfill खायनांखायनो ताव गेदार टिप्रालेण्ड बा टिप्रालेण्ड जे राजा ताव थानसानाय दङ जों खाबाखा फुबाखाङै थानसा जेंना नांगौ अर तिनि आनो जे सासपेन्ड खाय जे इनस्टेन्ट फुनमावथ' पाब्लिक तुमुखायथ' थाइमिया पाब्लिक बाक्सा हामजागै मटमफान सुइमानले आइ इयोसे याकुं बारले सिउब्र ताम पॉइंट मानखाबानो आसे दिन डिक्लारेशन ना तावखे बं ताम पॉइंट 6 plus 14 राजाना हेरु जे एमएलए तंगेरो नतैसा मा बोसोर नाय नों 5 बोसोर फुलाय पेखेबले तावनि ओपिओ आलानो दिता बो बेकारले एमए पास नों प्रेमियार गते किसान को तंगले एमएलए माते जायाबा बेकार फाइट खेनाय नों 5 बोसोर एमएलए जाखा मन्त्रि था किसान बातामान तंगले नों ताइ बरनो कैसा प्रोवाइडेड खायदि अब मेन्टेलिटी गलै नों प्रसाद नार बाहिनता सयता सानो ओंखाय ताइ केसे पॉइंट सयता राजा क्लांगिनो बुतारखा बोलमता देफुरि इको बरो जिदिखा जिदिमा उलो बीजेपी रो कायदा खायै आ सयजनानो बुंगा सयता सट मिनिस्ट्रि गठन खायनि तुइ फाइफुरु तामनाय आबो किरिदागो बरो आना आबो साबगा खुब बी केयरफुल नि ओ बरो न बंनि चेहरा जों नु बायखा चेहरा नु खाबले जों ओ टिप्रालेण्ड थानै आं हाव कादुल जाका हाव लेफुंगावा खरसगाय थैसे थांगा ककुइ साना थांथिनि ए टिप्रालेण्ड जों नांगौनि थांने ठीकया बजेन बाबु ताव बन मुइतु मानु बिनि बेन ताइ ताम थिगम बनो माइक टेक उगो खाय जागा जागा मीटिंग खाय बो तीन दाका मुति चेयर बाय बुदंग बुदुमान ए टिप्रालेण्ड नि तुइ बसालो आंखाय सान्या क बसान्या आं सानो अमंग लाइकिनि जेनो पब्लिक अक्ट जोंनो से टिक कार सिप्ले जोंनो से रिजेक्ट खायो चिन को कुइ खनाया चिनु खनाबले ए 5 बोसोर तामंगा पाइबेसे रिपिट चिनि टिप्रालेण्ड सात समुद्र तेरो नदिबो कसबरि रहका जत तिनि आं सस्पेंड खायनो न आं सुनु नरो टिप्रालेण्ड न सात समुद्र तेरो नदी रहका एवं बेकारनि बहग राफुरका उस्तारका 30,000 बेकार चाकरी माना तंगनि बैकलॉग कुताबो रेमालिया यू आर टोटली फेल्ड ज 5 बोसोर नर टोटली फेल्ड एवं बरक भोट सानिकाय पब्लिक नां कयना मुसु मत मास नाइसे एकदम काबिनो ओ दादा थाइजौका दरवान ओ जागा जों तिनि मा उइ दंता आं बैनो नं क्लारिफिकेशन नावै सालायकै जों ताइबा हमनाय एवं बुबुगरानि जे नाहारमुं जे टिप्रालेण्ड ग्रेटर टिप्रालेण्ड अरो फानलुइ इलेक्शन बैलेंस ऑफ फैक्टर खालायनानै जों पावर फाइनाय फाया उलनिक बैलेंस ऑफ फैक्टर खालायजाय बीजेपी फानो सदन तका 10 ता क जों 25 ता मानिरखा आपरो मा थानायले महाराजा जोंनो फानदि जों सारायता फार्स्ट नों पार्लियामेंट अफ बिल पास करदि ग्रेटर टिप्रालेण्ड बा टिप्रालेण्ड जों केन्तु गो मिनिस्ट्रि हाबिया बै भारत दंसे समर्थन खायनाय 6 बोसोरनि बिसिङाव आरो 6 मासनि बिसिङ रियांखाय जों रसायखिनायता बैलेंस ऑफ फैक्टर खायनाय बो राजा कायसा बिनि मेकानिज्म एप्लाइ खायना बागिनो ए प्रेम संनो रिंगि गुवाहाटी क्लांगु बरखाय भाई मालायमान आं गुवाहाटीआव चिठी नांखाय तामपरा पब्लिक एवं जनगण आबनो बिचार खायदि आं नों थाने आपिल खायु आं तुमो अननाय खायखाय आनो न साबायदि नोंनावबा आसु दंदि ता हिमचिदिनि तेका आं आसु दंनाय अर आं आपिल खायो पब्लिक न एवं जों तिनि अर जों महाराजा बायनो थांखिनाय एवं टिप्रा थानचावनो जों थांबाय थिनाय अर तो एग्जीक्यूटिव बॉडी ताइको बिनि बो सदन डिविजन कमिटिनि कायसा आदब दङ तुम दङ चित्त दङ ताइबो दङयो जों तिनि अर डिक्लारनाय खनाकाय जत सारा त्रिपुरानि जे बर थानचाना हामनाय फाइ महाराजानि आरो चाइटाव फाइ मांगांनाय एवं जत त्रिपुरानि टिप्रासारनो जे थानचा हामजांनाय ग्रेटर टिप्रालेण्ड हामजांनायनो फाइबायदि होनै आं कबंगा मुसुङो थ्रु मीडिया तामेंकाय जों बानचिना नांगौ
राइट्स नांगौ जों पावार नांया पावार ना खाबले तामुखा दसर बावनसानि पावार এই যে কুন্নাবাড়ি সব জায়গায় খরতাম বুথার টাকা সুগ্রাম দেববর্মা এসডিএম বুথার টাকা সচিব মোহন বুথার টাকা নিনি রবিলিটন বুথার টাকা তাই এনসি দেববর্মা রেভিনিউ মিনিস্টার বেবার জমাতিয়া ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার নিনি মাধব বাড়িও খরতাম কংগ্রেস করলে ক্যান ইউ সে আন্ডার ইউ পাওয়ার নো বায়া কিন্তু under the statehood we can serve the people of TIPRA ang guarantee tong sangbidani guarantee nintan rights tong all rights bagi sing tini fight mat lainai ang tini sai tong ang lata sung ngi himman chang sorle TIPRA le ni bagi fight khai thanai abakhang tini nong thani abakhang tini nong thani bo kai thoni thani diai no ang thau am kuno kok kotoida স্যার তিনি এক্সিকিউটিভ বডিनि बिसिम কয়জন ফাইকিয়া মানজাক ফাইকিয়া আর जों खरबुरि आंबाय ओमफ्राय आरो ताइ कयजन दंख आं गोबां बलायखेफा पाइलेन र अच्छा आनासो सर हम कक कसरे माने बुला खाम है ना आन कक जो मासे माने न खना बुआ गाबै माने थानचाव थांसिनाय यस IPFTi wo je sukni nei hapnai amke sabo sukni ke sabo na आं गारि दि बआगे आनबो दिए सकोका आं दिए साइन को आं वाइसा भाइस प्रेसिडेंट खाइजाका वा तिनी समय तका दिए खनानो दिए जे सकल तका आं अने अपमान खा TIPRA सान्तिनि आबो आं ताबो केजा वान्सु दङ TIPRA नोंआनो तामा खाइजा निसां ताब सुना नाय TIPRA सांसुनाय आं तिनी माने गय फाइगे खारनबो खादु खनां ए अकिसो कानो ताब दङ बबाइनो ए ताब फटिगाय थांमानि हरनि नयताबो गाव ट्रेन दुइटा फाइसो पायो आप्रु अमो बेरा माइ फाइजा पायो ए राङा थिजा 2014 बो आ 13 से डिमापुराव थांब्रु फ्लाइ फाइब्रु गाय अमो ट्रेन आजिन ट्रेन गुना बेसर थलाइजा माने आसके कामी खाइ फाइमानि आबोनाव जों हाइनु हुना बिया आता गाइसा तब IPFT सब बैठन तो है द बीजेपी बैठन तो ना आगे नहीं kan ना बाचाव ब्रक चंगबारी लराय खाने बो हाय वन छक आं ताहि साका बमियाकुं कोंनि बेरदा नि फैतारिनि बातिनि लैंड प्रोसेस खेबे तिनि बुसतारि खा 324 टेंशन आसुदिन नांहि सातारिं पाइमं थमले थाइने मानिसा कुं तांनांगै किरिजा गलदा तंबाय आं गय किरि हायिं बिजिमि किरि आबो बोता सार निनि सापो तंनाय एबा दखन बागै दखन हामजंनाय खर बुसुक निनि बिसिंतै खर बुसुक खायजा त खाना साइता सं जयन ने TIPRA मथो नीलफान मानो उबयो बरक गरै तब न खरब बरि तो तंगाय मास बे जों तो तंगाय अते कसाना र सु तंगाय जे न साबिस सिगां तो न मन्त्रि खबिन र गुवाहाटी मारे लेके पाल खायो या बाहाजागा तांको सालायमन बिसिनि न ताव खा खेक लायगा नाके मन्त्रि बरमग्रां प्रेम कुमारी आं बकि सी थांनि माय आं रे ताव न माय खेक लाय मखलायगा ना बो बाहायदा बीजेपी द खाय ताव दा बो बाहाय याकुं यागने आयां एबं आनो आदिनो बुग्रा साका तामने अगरबाबु अलरेडी फाइनल जों अलरेडी डिसकास हेका जों यूनिफिकेशन वन पार्टी वन बुंनाय TIPRA मथा IPFT सिम्बोल दा फ्लेके आनी ओके प्रेस कॉन्फ्रेंस नयटा उना को आछारा ताव थांका उलो पुया प्रेम बाबु थांया उलो खाय बरताम ताम प्रेम बाबु नाका उ पदन बाजार दं होटेल प्रेम बाबु न साका थारि तिनि केबो आफ्टर उनकोनि आगरतला थांनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आसु सालायनाय केदो आदिन डिक्लेयार ना दमनि साबायजानि मनाखै जाका केदो अलरेडी चकआउट खायबैका बुगरा बखा थिजाका के अमरि थिगे बरो आं ताम को नासे बतो तागेसा और आनो हयतो लुफनानि AGS नंबर 1 नंबर 2 आं नंबर 2 दिए आनि अर्गानाइजेशन प्रसारतनिखाय ऑफिशियल प्रेम बाबुंखाय वर्किंग प्रेसिडेंट को अब तो 7 तारिख से कब बनाया खरचा बरक इंडायरेक्ट प्रस्ताव की सकाता
ang tawa ani nino bo pokse maslia stop ker daka prem no renai ngai nglai kya সংবিধান গঠনতন্ত্র ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট 그르 জিএস খরংনিবো 그르 তুমি প্রেসিডেন্ট স্টাফ লাখাই 지소 간토니세 응고 플레이 시렐라 플레이 তামো ব সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ব acting vice president ung tongman kamu ken bono relia au self declaration president he is not elected as a conference of IPFTni obo raiju samjungna nangamla bahing khala obo what kind of democracy what kind of the party rule after some clarification manai ready tanaro ngai omo haike nang bubur pai after ulek makanai bo sotoro phayu bo ekjon CPM nang bro kisno kalo bubur jin noy angon noy bo se tau party rule khai tong sibule oba TIPRA len khaina ape bakta ki khana bin bisin te TIPRA len tu bunai de boro tam mutu sigari ja bin bu sigi tum nai chiri khok nai mutu mutu ma khanoro abo ba tosor ba uni amal sli tali able o jaka thangable pape ni thami ke ble tunga joton tharai ya tamun ka TIPRA len tamun ka minister ka MLA ka chairman ka dalan ka gari ka public tamman ka এই টিপ্রালেন আন্দোলন খাইয় দিল্লিও 2013 দিন টংলাইকা যন্তর মন্তর 9 নিসিমি 15 জরা কন্টিনিউয়াসলি খাইয়াবলা তামান খানর নন সিতা তাম ফেসিলিটি মান খানর এই যে 5 বছর মায়া আন বাইনো টিপ্রালেন দিয়া রেখা রেনানে রেখাটা উক রেসেট বা নদী পুকাগুই নদী Wagi tong tai kesal ka jaga durung kan kama hai mana yung mangka mayanga esi kari kaka esi nok tong ka hai kata tibralen ka kenu bong ka bok to ka a bok to ro pani no kese na ki jeng tabu bura no phan raja sudah ko kaya si ada sate ka isa nongkai na tibralen ko jamboi mong kasane laga tiji ethnic sabo WhatsApp group ni aba ko no advocate amin nor report tu tong jemon japu khe yes nor ni mu ni khe kuno abai letter issue dang kha letter bong thani IPFTni udah anta sadi jadi sawung ke ba tunjanta ang je pina dan harus haji tini opot te kable apro ini bro temparang sen ei omit bai ko prem kumar tadaya bong bisingo tang bom sanana sungbi bungo public go 자대에서 땅이 사고 이게 사연이 거기 있으면 어이 또 너희 하던 논신 무멘 페이퍼 참아이 사용다 아버지 사용다 자 tamu sani logiyo tongai rogyo khorto sadi sarse o abo letter jakkhana party ni rije ko khai mani nor ko rojagya ka nor khe tam bom hai dukhuni bagai tabuk sadi logiyo 저도 나 리모트 그대 가야지 Bono kake ka seno ko patini norma hai logi no hai ni bro amo state na hai acha IPFTni jodi salkia sekali sibun naitung nakhe boagroi thansang kane khumulung kotor makhe andolon kha apro norbu khatung laikha aboni yaklo phat sake kodol thangoka aboni porekhe thangya tamu khaka 2023 IPFT tabuk tongai rok bai TIPRA Mothao je norbo sekaknai rok TIPRA Mothao alliance ngei busuk phol prosung no norni khaka mung tamo norok je tabu ongai khajak bani ulo abo public bicar khajai tung buar phana bor alliance ngi thangai public no bicar khanai borona bu bicar ta saya dula bukta khai rohnai public thani gonor devotan thani tan thale sa asle TIPRA len thok ka bor bile thok tu nu buru khai tu ta ganga se gaje to ni ruao kepala tong mati klaim le tok tak kepala apa kata top sa apik ne kya abo haing khe to je seat muloban kaisa seat no yakre ma haini klai thanai bla buburago nai bo samno risa phai ke no bono ri khangkai abuburan sinai samno ri ya
Au sing thana ko ya. Norni fasinti tamu motamot buagrani bagi jodi message na hangke IPFT de kathari hanai ta kathari. Au bugaran thani no.